الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأهل بيت طاهر المعد المؤمنين، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي معلوي وأسرهم وفرهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى رسولنا قطب رباني وحيك النوراني عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسولنا قطب أنفاس ربي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى رسولنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد، ثم إلى رسولنا الفخر وجوش أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح الحبيب عثمان بن علوي بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى، ثم إلى رجد الحبيب عصام شال البحار، ثم إلى رجد الحبيب محمد بن عبد الله البحار، ثم إلى رجد الحبيب مصطفى بن عبد الله البحار، ثم إلى وليدي الحبيب حسن محمد بن عبد الله بن يدرد صالح بن حسن شال البحار، وثم إلى صاحب المولد سمت دران عارف بالله الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحابسي ووالمته العقيقة من محمد أطية شريف بن بامبang شريف، وببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل
على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك ذين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك ذين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي دودنا منك يا
حبيب أنت للخلق يا طبيب نودنا منك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه بأشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المندان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع وجلي القضاء بانتشار فضله في القريب صلى الله عليه وعلى آله. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا ذا قلب سرور قد توالى بحبيب عم لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وتربى في الحسن على مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظت العيون في مجره بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو بفضل علم وقدرته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجاز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما مال الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله كوس بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالناجمين هواه والمعافى وسقيم سوى فاقلع الكونين أنك سواه كنت مولى عربي والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله موت بيدي سيد السادات من مضري الله سأل بدوي والحضر صاحب الآيات والسور الله منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله موت بيدي يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتواصفا بمحمد
محمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واهلا إن جئت وادي المنهنى فاكتب به وانزل على كنز الغنى يا رب ما كره صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ورعن زمام الجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع عزيزك الفينا يا رب ما كدر صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وقرأ السلام أغيله عني وشيب ما هل بي بعد البعاد من أوطانا يا رب ما كدر صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم
من ظهور نورا فاق كل نور وأنفذ عنه على من أضم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود موضعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهذار اليوم لغرد واستضيئوا بجمال فغفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن ينصره العدل اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا السلام عليك صلى الله على محمد السلام عليك مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. Alamat doa dulu. Doa maulid dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك
سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالكفر والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله.
Alhamdulillah pembacaan tahlil, pembacaan maulid telah kita laksanakan beserta doanya. Sebelum guru kita Al-Habib Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman bin Abdullah bin Aqil Yahya memberikan tausiah pada saat ini, kesempatan ini, mungkin dari perwakilan keluarga Bapak Bambang Syarif ada yang ingin disampaikan, atau pimpinan daripada wilayah setempat, mungkin ada Bapak RT-nya tadi untuk memberikan sambutannya. Pak RT silahkan. Kepada Bapak RT Kamal, silahkan untuk memberikan sambutan selaku pimpinan wilayah di perumahan apa ini? Citra Madani. Kepada Bapak RT Kamal, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait, dalam hal ini Bapak Bambang Syarif, yang alhamdulillah saya selaku Ketua RT mengucapkan selamat datang Pak di Taman Rahayu. Yang saya hormati kepada para habib, yang mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya terhadap beliau semua. Yang saya hormati pula para ustadz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mewakili kepada tokoh pemuda, pada rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Dan alhamdulillah pada hari ini, walaupun dengan cuaca yang sedikit mendung atau hujannya, antusias dari semua warga atau masyarakat sekitar, alhamdulillah saya apresiasi yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada MC, mohon maaf saya sudah dikasih kesempatan. Jadi mungkin saya selaku Ketua RT dalam hal ini RT 02, RT 03, RW 02, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak kepada para bapak, para habib. Inilah kami di sini, warga sekitar kami yang alhamdulillah yang hidup. Kami di sini masih madani aja Pak. Jadi alhamdulillah mereka kita masih tetap kita jaga kerukunan, dan mudah-mudahan ini tetap kita akan kembangkan dan kita jaga. Dan saya juga mohon dengan sangat kepada seluruh anggota masyarakat atau sekitar klaster Citra Madani, saya juga ucapkan selamat datang, karena ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sama alhamdulillah saya juga pendatang Pak, jujur bukan asli sini, tapi alhamdulillah saya baru 20 tahun di sini Pak, baru. Jadi mudah-mudahan saya berharap kepada minimal ke Pak Bambang bisa berbaur terhadap masyarakat. Apapun permasalahan yang timbul, jika kita selesaikan dengan bersama-sama, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Sekali lagi kita jaga kerukunan, karena dimanapun kita berada, selama kita masih bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ya. Mungkin itu aja, karena berhubung Pak Habib mungkin udah pengen sampai ini, saya juga karena dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT, Bapak Kamal Pasya yang sudah memberikan sambutannya. Mari hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita
Al-Habib Alwi bin Utsman bin Alwi bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Jam 2 lewat ini. Jam 2 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hadirin hadirat, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik yang kehujanan maupun yang enggak, mudah-mudahan yang kena tampiasan nih pahalanya gedean. Amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ajruki ala qadri nasabiki. Nabi bersabda, Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu, ganjaranmu sesuai dengan kelelahanmu. Semakin kita lelah, semakin banyak capek, semakin banyak yang kita korbankan, semakin besar pahalanya. Berarti yang kehujanan gedean pahalanya nih. Baik abang-abang lah, benar ini kok kata, benar aja nih. Yang kehujanan, yang kena tampias, abang-abang, ibu-ibu mah enggak kena hujan ibu-ibu. Hah? Bocor dikit. Ya alhamdulillah daripada banyak nih. Oh iya bocor dikit ya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kena bocor di sini, nanti di akhirat kita nggak kena bocor. Nanti di akhirat di padang mahsyar dapat naungan tenda yang paling mewah. Tenda naungan yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada Habib Abdullah Al-Attas, Haji Mukmin, Haji Aspas, Ustadz Endi Arifin, Habib Ali Al-Bahar yang membaca qasidah, dan para asatidz yang lainnya, para tokoh masyarakat, Bapak RT. Mana tadi Pak RT-nya mana tadi? Hah? Kabur. Oh enggak, oh ada Pak RT-nya. Ada Pak RT-nya. Kalau Bapak RW, Bapak RW ada juga, Bapak RW ada. Bapak LMK RW enggak ada. Nyumput di mana? Nyumput nak? Di paling mana Bu? Mudah-mudahan Pak RT, Pak RW, para tokoh masyarakat juga Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala arahkan di dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga ibu-ibu PKK ini bukan? Apa ibu-ibu pengajian? Majelis taklim apa namanya? Nurul Iman. Semoga Allah Ta'ala tambahkan imannya. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Itu doanya pengarang Maulid Simtud Duror yang kita baca tadi. Penyusun Maulid Simtud Duror Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi
Beliau di antara sekian banyak doa-doa yang sering beliau baca adalah, ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan nikmat Islam kepada kami, maka tambahkanlah nikmat Islam tersebut. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Sebagaimana Engkau anugerahkan nikmat iman di dalam hati sanubari kami, jiwa kami, maka tambahkanlah nikmat iman tersebut. Wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minhu. Begitu pula telah Engkau anugerahkan afiyah, keselamatan dari segala macam keburukan, maka tambahkanlah nikmat afiyah tersebut. Amin. Wa kama an'amta alaina bil umri fabarik lana fi. Sebagaimana Engkau limpahkan keberkahan umur, sebagaimana Engkau anugerahkan umur kepada kami, maka tambahkanlah barakahnya. Amin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Doa turun. Hujan apa? Hujan duit, hujan air. Ini hujan air, ini hujan rahmat Allah Ta'ala yang kelihatan, rahmat Allah Ta'ala yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, bisa kita jangkau oleh panca indera kita. Tetapi di tempat ini, di kediaman Bapak Bambang Syarif, Sahibul Hajat, Sahibul Bait, turun rahmat yang lain, rahmat yang lebih utama, rahmat yang lebih berharga, rahmat yang lebih berarti, yang lebih bernilai. Dan rahmat yang turun di majelis seperti ini lebih utama daripada air hujan. Walaupun itu juga rahmat Allah Ta'ala. Ini rahmat yang dicari-cari oleh orang-orang saleh, yang selalu diharapkan dan dimohonkan oleh kaum salihin. Maka mudah-mudahan selain turun hujan yang merupakan rahmat Allah Ta'ala di siang hari ini, juga ada rahmat yang lain di kediaman Bapak Bambang Syarif ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah hampir di penghujung bulan Jumadil Ula saat ini, 1443 Hijriah. Tidak lama lagi setelah Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini majlis zikir, ini majlis salawat, majlis maulid, majlis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah Ta'ala bangga dengan duduknya kalian, dengan duduknya saudara-saudari ini di kediaman Bapak Bambang ini. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, maka ada qaumun yadhkurullaha azza wa jalla. Tidaklah duduk suatu kaum, beberapa orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa haffathumul malaikah, melainkan orang-orang yang duduk yang berzikir kepada Allah Ta'ala tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Kita ini sedang dikelilingi oleh para malaikat, diawasi oleh malaikat, dijaga sama para malaikat, Bu. Yang jaga, yang mengelilingi kita ini bukan Pol PP, bukan polisi, bukan TNI, lagi malaikat. Yo, malaikat nih Pak Bambang nih, malaikat nih, dikelilingi sama malaikat kita saat ini nih. Bukan Pak RT lagi, bukan LMK lagi, bukan Pol PP, malaikat yang mengelilingi kita nih, subhanallah. Kecuali dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyyatumur rahmat, dan juga dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, turun ketentraman batin, kenikmatan rohaniyah, kenikmatan batin yang tidak bisa kita rasakan di tempat yang lain. Nggak ada kenikmatan duduk di majelis ini, tidak bisa kita temukan di mall, tidak ada di hotel bintang 5, nggak ada di gedung-gedung yang mewah, kagak ada kenikmatan seperti ini, kenikmatan batin. Kalau di mall, di rumah orang kaya, kita lagi ngadepin makanan yang lezat, yang mewah, ya cuman enak aja, enak, senang, cuman senang, Bu, tapi nggak bahagia hati, hati belum tentu bahagia, hati belum tentu tenang. Senang iya, tetapi tenang kecuali bagi orang-orang yang berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kita berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu lisan menyebut, hati mengingat Allah Ta'ala, maka dengannya
hati ini akan tenang dan tentram insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Bapak Bambang menempati rumah baru seminggu ya. Baru sekitar 1 minggu di perumahan apa namanya tadi nih, lupa mulu namanya. Citra Madani. Kurang ada yang kurang tuh. Citra Madani Residen. Jadi CMR gitu ya. CMR, Citra Madani Residen. Citra Madani Residen di perumahan ini, dan ini rumah baru ditempati. Semoga rumah ini bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi rumah untuk menjamu tamu. Sering didatangi oleh tamu. Rumah kalau sering didatangi tamu tambah berkah. Rizkinya bakal tambah banyak. Barokah juga akan menjadikan penghuninya tentram, adem, ayem. As-sakinah mawaddah warahmah, akan bertambah sakinah mawaddah warahmahnya, tentramnya, ademnya, dan juga rumah ilmu. Mudah-mudahan nanti di sini mungkin ada, kalau ada pengajian. Ada nggak di sini pengajian yang keliling? Ada ibu-ibu. Jadi bisa ketempatan. Jadi rumah ilmu, rumah takwa, rumah kebaikan, rumah untuk menjamu tamu, rumah untuk menjadi persinggahan orang-orang, mungkin ada orang-orang musafir, kawan-kawan Pak Bambang ini dari jauh-jauh, dari Jawa, dari mana, ada yang lewat Bekasi, mampir sini, nginapnya di sebelah di rumah kosong. Ini kan nggak cukup di sini, di rumah sebelah rumah kosong. Saya barusan sholat di situ di rumah kosong. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang belum punya rumah bisa punya rumah, yang udah punya rumah 1 bisa punya 2. Yang udah punya 2 bisa punya 10, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau buat urusan dunia kenceng banget aminnya. Wah, urusan dunia punya rumah kenceng banget, amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang soleh khususnya di kalangan para habaib. Di kalangan para habaib itu suka nulis di depan pintu rumahnya, tadi ditulis ini, boleh juga nih. Mau ada tulis, mau pakai cat atau gimana? Ya dakhilad dar salli alal mukhtar. Ya dakhilad dar salli alal mukhtar. Wahai engkau yang masuk rumah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Wahai engkau yang masuk rumah, bersolawatlah kepada manusia pilihan, kepada makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-mukhtar yang pilihan Allah taala? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ditambahkan, atau mau pilih juga tulisan ya tarimu alaha. Darkah ya ahlal Madinah ya tarimu alaha. Sekarang udah ada banyak dijual. Udah banyak dijual Bang, apa baik dari keramik, kayu, atau tulisan-tulisan kaligrafi. Darkah ya ahlal Madinah ya tarimu alaha. Atau juga tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ayat pertama, tulisan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, atau Assalamualaikum. Walhasil ada kalimat-kalimat yang berbau islami. Ada kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak dan sering membacanya. Atau juga bacaan-bacaan para aulia yang kita dianjurkan untuk banyak sering membacanya. Di antaranya ya tarimu Allah. Siapa orang yang sering setiap hari mengulang-ulang ya tarimu Allah, ya tarimu Allah, insyaallah dia nggak lama akan sampai ke Tarim. Dia akan diberikan kesempatan oleh Allah taala berziarah ke kota Tarim. Tahu nggak Bu di mana Tarim, Bu? Bu pernah dengar nggak kota Tarim di mana? Tarim, Garut, belok kanan. Garut tahu Garut? Garut, belok kanan naik pesawat ke Yaman. Ke Yaman, di Yaman Selatan. Hadramut, Yaman Selatan, kota Tarim. Negerinya para wali songo. Wali songo bukan dari Gujarat, bukan dari India. Mereka singgah di Gujarat, India, tetapi mereka semuanya dari Yaman, dari Hadramut, Yaman Selatan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika kita masuk rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma, terus lagi, Rabbi anzil, Rabbi akhrijni mukhraja sidqi, Rabbi adkhilni.
Kalau lupa sih, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu diantara bacaan di dalam ayat Al-Quran kita baca ketika masuk rumah. Juga masuk rumah ngetok pintu. Kalau itu rumah orang kita ketok-ketok, assalamualaikum, ucapin salam bu. Jangan nyelonong kayak gedebong pisang. Ada kadang-kadang yang suka sok akrab begitu ya. Sok akrab, sok dekat. Sok dekat, sok akrab. SKSD. Sok kenal, sok dekat Sok kenal, sok dekat, tetangga atau jamaah pengajian atau teman kita hadir di majelis. Mentang-mentang rumah kita pintunya lagi terbuka dikit, dia kagak assalamualaikum, enggak assalamualaikum, enggak ngetok pintu langsung nyelonong. Assalamualaikum, assalamualaikum, ini pas udah masuk di dalam. Itu songong tuh namanya. Tahu songong bu? Culangung. Cek orang Sunda mah culangung. Gelil adab, kurang ajar, kurang adab. Masuk rumah orang, udah masuk ke dalam baru assalamualaikum. Ada gak yang benar begitu di sini? Ada. Ya Allah, taubat. Istighfar. Taubat istighfar. Masuk rumah orang jangan dulu masuk. Ketok pintu, assalamualaikum sambil ngetok pintu. Man qara'al baba walad. Man jadda wajad wa man qara'al baba walad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, dan siapa yang mengetok pintu dia akan masuk. Artinya siapa orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Ta'ala, mencari ilmu apapun, baik urusan dunia, dia bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Juga waktu masuk rumah baca ayatul kursi. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, kulullahu ahad. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, baca ayat kursi 1 kali. Siapa orang yang membaca kulhu, membaca ayat kursi ketika masuk rumah, maka rumahnya akan berkah, jauh dari kemiskinan, jauh dari kefakiran dan kemiskinan, dan juga akan diberikan ketentraman hidup. Akan diberikan kenyamanan, ketentraman hidup. Padahal sebentar, ayat kursi sama qul 3 kali, nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit, taruh 1 menit. Subhanallah, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak membacanya. Kalaupun mungkin ada orang-orang si anu kafir, nggak sholat, atau muslim jarang-jarang sholat, atau sholat tapi maksiat juga, sholat tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir ke majelis ta'lim, itu istidraj. Sholat tapi jauh dari orang-orang soleh, KTP-nya Islam, tetapi alergi sama masjid, alergi sama majelis taklim, nggak doyan hadir di majelis. Berarti kekayaannya dan Allah Ta'ala berikan kemudahan urusan rizkinya, dunianya, bisnisnya tambah lancar, tambah maju, usahanya tambah sukses. Berarti itu bukan barakah, itu istidraj, uluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika seseorang bertambah rizkinya, tambah dekat sama orang soleh, dia juga nggak pernah tinggal majelis taklim, dia juga menyempatkan waktunya walaupun seminggu sekali, atau mungkin sebisa mungkin sesibuk apapun 2 minggu sekali dah, 2 minggu sekali dia hadir majelis taklim, atau dia dapatkan dari media sosial, dia ngaji di situ lewat streaming, lewat YouTube, atau dia bertanya kepada ulama-ulama tentang permasalahan yang belum dia ketahui, begitu. Walaupun ngajinya secara virtual atau lewat dunia maya, lewat dunia goib sekalipun, yang penting judulnya ngaji. Jangan sampai enggak sama sekali kalau kita enggak bisa hadir di majelis. Begitu Ibu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang kita tempati juga kita usahakan agar menjadi rumah ilmu, baitul ilm. Baik, mungkin ada pengajian yang keliling di kampung kita, di komplek, di perumahan di sini, atau juga membaur dengan tetangga yang di luar komplek, atau kita ngambil giliran, baik itu arisan lah, mungkin ada pengajiannya RT RW. Yang jelas rumah jangan kosong daripada tamu, juga jangan kosong daripada majelis ilmu. Walaupun sebulan sekali, beberapa bulan sekali, ambil kesempatan, raih pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diadakan majelis ilmu walaupun jarang-jarang. Atau juga di rumah tersebut kita baca maulid,
sebulan sekali, seminggu sekali, baca burda, baca sholawat, perbanyak zikir, perbanyak baca doa, hizib, wirid. Ada wirid, ada hizib. Kalau wirid itu yang dibaca secara rutin, rutinitas yang dibaca rutin namanya wirid. Ya ratib juga sebetulnya itu juga boleh dibilang wirid yang kita wiridkan. Tapi kalau wirid umum, wiridan itu sesuatu yang dilaksanakan, yang dikerjakan secara rutin. Baik itu sholat sunnah, baik itu bacaan Al-Quran, baik itu rangkaian zikir, itu namanya sesuatu yang kita wiridkan. Wiridan saya belum ngamalin wiridan saya nih, baik itu sholat sunnah, ini dan segala macam, atau amalan-amalan yang lainnya yang dilaksanakan secara rutin namanya wirid, yang diwiridkan, yang dirutinitaskan. Dan juga di dalam rumah kita jangan lupa kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadikan rumah kita rumah yang tidak kosong dari berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan baik kepada tetangga atau juga mungkin para musafir ada di sekitar kita, anak-anak yatim atau fuqara wal masakin, fakir miskin. Kita menyantuni mereka sebulan sekali, seminggu sekali. Syukur-syukur kalau ada yang dirutinkan setiap hari atau sebulan sekali. Di tetangga saya, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, di belakang, di luar komplek, saudara saya, keponakan, sepupu, kita harus jadikan itu sebagai rutinitas kita juga. Bukan cuma sholat. Banyak orang soleh bahkan sampai derajat kewalian mereka bukan dengan memperbanyak sholat sunnah, bukan dengan memperbanyak puasa sunnah, tetapi dengan bisa khawatir nufus wa salamati sudur, dengan kedermawanan jiwa dan kebersihan hati. Yang ingin anaknya soleh dan solehah, Bu, yang ingin suaminya tambah cinta, Bu, ini dengerin nih, yang ingin suami tambah sayang banyak yang baca sholawat. Suami begitu juga yang ingin istrinya tambah sayang, suaminya juga perbanyak baca sholawat, harus imbang. Jadi saya nggak sepihak nih ngomongnya nih, bukan buat ibu-ibu doang, buat bapak-bapaknya juga nih, buat yang laki juga mesti banyak baca sholawat, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, sering-sering menghadiri majlis ta'lim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang bernama siapa, Bu? Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an nanya sama Nabi, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Aku ini gemar memperbanyak salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak salawat yang harus aku baca kepadamu, atau waktu yang harus aku sisihkan untuk bersolawat kepadamu, berapa lama, berapa banyak? Ar-rubu ya Rasulullah, apakah seperempat wahai Rasulullah? Apa Nabi jawab? Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab, kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Ini udah seperempat nih, seperempat dari waktunya sehari semalam. Sehari semalam berapa jam? Hah? 24 jam bagi 4. Bagi 4 jadi berapa? Nah, kagak bisa ngitung nih. 6 jam dong. Kan 24 bagi 2 12, 12 bagi 2 lagi 6. Berarti 6 jam membaca sholawat, 6 jam. Kita pernah baca sholat 6 jam? Enggak pernah. Boro-boro 6 jam, sejam aja mungkin enggak pernah. Jarang. Nggak pernah atau jarang banget baca sholawat 1 jam. Atau dengerin orang baca sholawat, baca maulid, tapi dianya kagak baca sholawat. Dianya menang baik, cicing wae, ngelamun, mikirin utang, mikirin ibu besoknya hari Minggu mau kondangan, pakai baju mana ya? Yang kuning udah dipakai, yang merah kemarin 2 minggu yang lalu udah dipakai, yang biru udah. Jadi mikirin ini dan itu segala macam dah. Nabi mengatakan terserah kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Fathuluth ya Rasulullah, kalau begitu 1/3. Dari 1/4 naik tambah lagi jadi 1/3. Kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah. Tetap Rasulullah masih mengatakan masyi'ta, terserah kamu, kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Udah 1/3 nih. Berarti 1/3 dari 24 berapa? 8. 8 kali 3 24. Berarti 8 jam membaca salawat.
Nabi masih tetap bilang masih terserah itu dah. Terserah kamu wahai Ubay. Wa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Udah 8 jam baca sholawat, masih disuruh nambahin lagi sama Nabi. Bukan Nabi yang diuntungin, jangan salah paham nih. Bukan Nabi yang diuntungkan, bukan Nabi yang beruntung, tetapi kalau kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kita yang sangat amat beruntung. Kita yang bakal dapat keselamatan dan keberkahannya. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tetap Nabi mengatakan terserah kamu. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan fasulusen ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3. Dari 1/3 8 jam tambah lagi berarti 16 jam. Mau baca selawat 16 jam terus-terusan. Subhanallah. Nabi masih tetap bilang masyita terserah kamu. Jika kamu tambahkan lebih bagus lagi. Idzan aj'alu laka sholati kullah. Kalau begitu setiap waktu, setiap saat aku akan jadikan waktuku setiap saat untuk bersolawat kepadamu. Aku akan gunakan untuk selalu bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Apa Nabi katakan? Berita gembira apa yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan juga buat kita sebagai umatnya? Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu keinginanmu akan dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Dosa diampunin, urusan beres, urusan kelar, rapi. Siapa yang bikin kelar dan rapi? Allah. Akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang coba Bu? Bu ada yang kurang nggak Bu? Dosa diampunin, rezeki urusan semuanya lancar. Nggak ada yang kurang. Apa itu tujuan kita? Keinginan kita dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita semuanya lancar. Semua apa yang kita inginkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pengen punya gunung, ada duitnya buat beli gunung. Pengen punya laut, ada rezekinya buat beli laut. Umpama pengen punya pulau, ada duitnya buat beli pulau. Jangan tanggung-tanggung kalau minta. Jangan cuma mobil, jangan cuma rumah. Sebanyak-banyaknya. Wah, aminnya kenceng banget kalau urus. Yang punya utang mudah-mudahan Allah Ta'ala lunasi utang-utangnya. Berarti yang paling kenceng, yang paling gede suaranya. Yang paling gede suaranya. Mudah-mudahan yang punya utang Allah Ta'ala lunasi. Khususnya Pak Bambang nih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran di dalam usahanya, pekerjaannya. Duitnya tambah banyak, berkah buat bagi-bagi tetangga, fakir miskin, buat nyumbang masjid, musola, pesantren, buat anak yatim, buat bagusin jalanan. Banyak yang pada berlobang tadi. Jalan banyak yang pada rusak tadi. Mudah-mudahan nanti jalannya pada mulus, lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oh ini akikah juga ya? Wah kalau bicara tentang akikah bisa lama lagi nih. Akikah itu sunnah Bu. Akikah hukumnya sunnah. Apa itu akikah? Akikah ain qaf iya qaf lagi tak marbutoh. Akikah atau biasa kita nyebutnya akikah. Dicapatin lagi jadi kekah. Kekah atau akikah ini orang Betawi biasanya. Orang Betawi biasanya nyebut akikah jadi kekah. Akikah atau akikah atau kekah itu sunnah. Sunnah Nabi bagi kita sebagai orang tua ketika memiliki anak. Ketika Allah Ta'ala anugerahkan keturunan. Ini belum kena kopi nih. Jadi bagi kita yang punya anak laki maupun perempuan, udah gak usah, bang gak usah, jangan. Udah duduk ya duduk. Ntar udahan baru benar. Ini tanggung soalnya. Masa lagi ceramah ngopi gimana ya? Ngatur waktunya gimana susah. Katanya ibu ngopi juga. Hah? Itu tadi katanya mau katanya. Jadi akikah itu sunnah ketika kita punya anak laki ataupun perempuan. Yang punya anak laki maka Nabi memerintahkan untuk kita menyembelih 2 ekor. Apa yang disembelih? Kambing bukan anaknya.
kambing yang disembelih, bukan anak kita. Lalu yang punya anak perempuan 1 ekor. Di dalam Zubat, Imam Ahmad bin Ruslan rahimahullah mengatakan, tusannu fi sabihi wasmun hasun wa halqu sya'rin wal adhanu fil udhun asyatu lil untha walil gulami syatani dunal kasri lil idhami. Tusannu fi sabihi, disunnahkan akikah itu di hari ke-7, di hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalau sempat, kalau rezekinya udah ada dan sempat, maka di hari ke-7 dari kelahiran anak. Ini yang paling ideal. Itu waktu yang paling utama, yang afdol di hari ke-7. Anak lahir hari Sabtu, maka akikah Sabtu depan. Seminggu setelah kelahiran anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Kalau kita belum ada rezeki atau kitanya sibuk, ada rezekinya tetapi kitanya sibuk belum sempat, maka di hari ke-14, di hari ke-14, 10 tambah 4, dari ke-14, dari ke-14 masih sibuk juga atau belum ada rezekinya, dari ke-21, dari ke-21 belum ada rezekinya, di hari ke-40, atau paling tidak ketika anak berusia 7 tahun. Waktu anak berusia 7 tahun, karena saat itu di usia 7 tahun sudah mulai kita hubungkan dengan perintah Allah Ta'ala. Sudah mulai kita perkenalkan, kita sambungkan dia dengan perintah Allah Ta'ala yang namanya sholat. Yang namanya sholat. Kita perintahkan untuk mengerjakan sholat walaupun dia belum wajib. Walaupun dia belum balik, belum wajib. Karena perintah Nabi untuk kita suruh anak-anak kita sholat usia 7 tahun. Baik laki maupun perempuan. Anak laki, anak perempuan juga sama 7 tahun disuruh salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat, atau yang paling utama, yang paling benar mendirikan. Lebih tepat mendirikan salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan salat usia 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidurnya di antara mereka yang laki sama yang perempuan. Anak laki mana perempuan harus dipisah, Bu. Yang udah usia 10 tahun. Pokoknya umur 10 tahun anak laki mana perempuan harus dipisah. Walaupun kakak beradik, walaupun adik sama abangnya. Adik sama abangnya laki perempuan umur 10 tahun harus dipisah. Harus dipisah. Ini dengerin nih, jangan seranjang, nggak boleh seranjang, nggak boleh satu tempat tidur. Laki sama perempuan umur 10 tahun harus dipisah. Walaupun adik kakak, apalagi sama keponakan, apalagi sama sepupu, apalagi sama orang lain, laki perempuan umur 10 tahun nih. Ini belum balik, belum gede, belum 10 tahun harus dipisah. 10 tahun harus dipisah laki sama perempuan. Lalu setelah itu tusanu fi sabi wasmun hasun, dan disunnahkan, dianjurkan oleh agama di dalam Islam. Nabi memerintahkan untuk kita memberi nama kepada anak-anak kita nama-nama yang baik, nama yang bagus, yang mengandung arti di dalam agama. Sebagaimana ini, siapa anaknya namanya? Muhammad Ataya Syarif. Ataya maksudnya Ataya, bahasa Arabnya Ataya, pemberian. Ada Muhammadnya lagi, Muhammad Ataya Syarif. Tapi kalau huruf Latinnya mungkin Ataya gitu ya. Bukan Pataya, kalau Pataya Thailand. Pataya di Thailand, untuk bilang mentalik. Tak jemumin tahu tuh. Kali pernah kesana kali. Pantai di Thailand. Itu kutenya Thailand tuh. Itu apa? Ataya. Ataya itu pemberian Allah Ta'ala. Jama dari atiyah. Ataya bentuk jama, bentuk plural untuk menyatakan banyak. Kalau mufrad tunggal atiyah. Atiyah pemberian. Kalau banyak ataya. Muhammad Ataya Syarif. Nama Muhammad tentu nama yang paling indah, nama yang paling baik. Nabi mengatakan khairul asma'i ma'ubbida wa ma'hummid. Khairul asma, sebaik-baik nama, ma'ubbid wa ma'hummid, yang dimulai dengan abad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Syakur, sampai Abdul Sobur. Asmaul Husna itu yang 99. Abdul Halim. Abdul Halim. Nah, Pak RT kita nih.
Jadi ada diawali dengan abdu, hamba Allah Ta'ala, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, hingga akhirnya. Ma'ubida wa ma'hummid. Dan juga yang diambil yang mustaq dari kata al-hamad, dari kalimat, dari masdar al-hamad. Nama Nabi Muhammad, Hamid, Mahmud, Ahmad. Dan juga nama-nama Nabi yang lain, Yasin, Mustafa, Mujtaba, Toha, karena namanya Nabi itu atau julukan-julukan serta panggilannya sampai 201. Asmaun Nabi mi'atan wa wahid, ada 201, 201. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Wa halqu sya'rin, yang berikutnya diperintahkan untuk memotong rambut. Dipotong rambut anak kita yang baru lahir, baik itu anak laki maupun anak perempuan. Dipotong, digundulin, dikerok, habis ditimbang berapa gram tuh. Umpama 3 gram dibeli emas berapa? 900.000. 900.900 kali 3, 2,7. Nah 2.700.000 disedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Itu kalau kita mampu. Kalau orang tuanya mampu, dia hargakan senilai emas yang 3 gram rambut anak bayi tadi tuh. Kalau nggak mampu emas, maka berubah menjadi perak. Maka dirubah seharga perak, 3 gram perak. Karena seberat rambut bayi yang kita cukur tadi. Lebih utamanya lagi, ada amalan dari orang-orang saleh di Hadramut. Para aulia, ulama-ulama di Hadramut, mereka mencukur anaknya setiap hari Rabu. Setiap Rabu itu dikerok, Bu. Setiap Rabu dikerok, Bu. Jadi baru tumbuh berapa mili. Baru berapa mili, baru dikit, belum 1 senti. Baru seminggu. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu, sepekan sekali, setiap hari Rabu itu dikerok selama 40 kali. 40 kali Rabu berarti. 40 kali Rabu berarti 40 minggu, 10 bulan. Kalau sebulan 4 minggu berarti 10 bulan gundul terus, botak terus, gundul terus, plontos terus tuh. Setiap Rabu selama 10 bulan. Anak yang dicukur 40 kali Rabu, insya Allah jadi anak yang alim, jadi anak yang saleh, dan juga akan memiliki kelebihan. Dia bakal punya mazia kelebihan dibanding yang lainnya, dibanding kawan-kawan, teman-temannya nanti di sekolahan, di madrasah, di kampung, di kerabat-kerabat keluarga besarnya akan punya kelebihan dibanding mereka yang tidak pernah dicukur 40 kali setiap hari Rabu. Itu walaupun bukan hadis ucapan ulama, tetapi mujarab, tetapi sudah dibuktikan oleh banyak orang-orang saleh. Mudah-mudahan nanti kita punya anak cucu, kalau anaknya udah gede-gede, cucunya udah gede juga, ya bapak emaknya aja cukur. Ya kita cukur nggak apa-apa, yang dewasa juga boleh, nggak apa-apa. Kita yang udah dewasa nih, udah jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Ya kalau perempuan mungkin jelek banget itu gundul ya. Malu. Ya kan? Ya kalau di rumah masa pakai kerudungan terus. Di rumah kan malu, ntar dibuka malu sama laki, ntar masa botak. Apalagi alisnya juga dibotakin, alisnya dikerok juga, wah serem banget. Nggak ada mahkotanya. Jadi setiap hari Rabu sebanyak 40 kali. Man halaqa rasahu yauma arba'ina marra fi kulli arbi'a shara faqihan. Au kama qala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa halqu sya'rin wal adzanu fil udhun, dan dikumandangkan adzan. Dikumandangkan adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Ali, ya kau hujan-hujanan. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi hujan-hujanan sengaja. Nah, ini wahal kusyarin wal adzanu fil udhun, dikumandangkan di telinga kanan dan juga dikumandangkan iqamah atau qomat di telinga kiri. Itu sunnah. Sebelum dia dengar musik-musik di rumah sakit atau di setelin mungkin sama susternya, sama bidannya, sama dokter kandungannya, di setelin sinetron, dangdut, musik-musik segala macam, dan lagu-lagu India. Sebelum anak kita tadi pas lahir itu, sebelum mendengar ocehan-ocehan atau lagu-lagu yang kagak jelas yang bikin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perdengarkan Al-Qur'an.
setelin Al-Quran, setelin sholawat, qasidah-qasidah, ceramah-ceramah agama begitu setelah dikumandangkan adzan. Jangan ngikutin sebagian dokter, sebagian saya bilang, nggak semuanya. Jangan ngikutin sebagian bidan, di-setelin musik klasik. Katanya tuh anak nanti biar motoriknya lancar, biar dia cerdas, perkembangan otaknya bohong. Cerdasan mana? Sama di-setelin kalamullah. Yang diperdengarkan kalamullah, firman Allah Ta'ala, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, firmannya kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Masa kita tega mengganti kalamullah Al-Quran dengan lagu-lagu? Masa kita berani menggantikan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian? Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan percaya di setelin musik klasik lah, lagu-lagu dan segala macam. Setelin Al-Quran. Setelin Al-Quran, khususnya ketika lahir. Walaupun mungkin setelah itu yang mendengar ocehan-ocehan dan ucapan-ucapan segala macam. Wahal kusyarin wal adhanu fil udhun asyatu lil untha. 1 ekor kambing untuk anak perempuan. 1 ekor kambing disembelihkan untuk anak perempuan. Walil gulami syatani, untuk anak laki-laki 2 ekor. Untuk anak laki-laki 2 ekor yang disembelih, kalau anak perempuan 1 ekor. Syatani dunal kasri lil idhami, tanpa dipotong-potong, tanpa dicacak-cacak kalau bahasa kita nih. Tanpa dipotong-potong, itu tulang-tulang jadi apa, gelondongan. Pas di sendi-sendinya, pas di sambungannya aja dipotong. Pas sambungan sendi baru dipotong. Jadi jangan dicacak-cacak, dipotong kecil-kecil. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya, tetapi sekarang jarang yang kayak gitu. Ini sunnah yang sudah mulai punah. Sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kita. Kita umat Islam, ya apalagi kita catering nih. Kita catering, kita kagak tahu. Kita kagak tahu cara masak, dibikin gulai aja dipotong-potong, mau kagak mau. Dibikin gulai, dibikin sop, dipotong-potong. Padahal afdolnya, sunnahnya itu, jadi tulangnya itu utuh. Di sambungan atau di sendinya itu yang dipotong di situ. Karena apa? Karena anak kita normal, tafaul. Melihat anak kita normal, sehat, begitu pula ketika disembelih itu tulang-tulang kambingnya tidak dipotong-potong kecil atau nggak dicacak-cacak. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengakekahkan putra-putri kita, cucu kita, tetapi yang paling berat, Bu, yang paling berat, capek, lelah, dan memang diperlukan kesungguhan di dalam hati kita, mendidiknya. Ngedidiknya nih yang berat, yang capek nih. Kalau cuman akekah, ya kita punya duit banyak, kita catering, panggil telepon, ngundang orang, atau juga khitanan, nyunatin, gampang, nggak ribet, nggak berat, nggak capek, nggak kesel, nggak diperlukan kesabaran. Tetapi mendidiknya, tarbiyahnya ini nih yang diperlukan kesabaran dan juga selain usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan berdoa. Berdoa dan berikhtiar, ikhtiar dan doa jangan kita tinggalkan. Setiap waktu, setiap saat, setiap kita melihat anak kita doain. Bukan cuma habis sholat. Mendoakan anak kita bukan cuma habis sholat aja, Bu, Pak. Bukan cuma setiap selesai sholat, tapi setiap kita lihat anak kita doain. Kita baca sholawat, kita doain. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan doa yang singkat, dengan doa yang cukup hanya sekilas. Kita lintaskan di dalam hati kita. Kita ingat orang soleh, kita ingat ulama fulan, wali fulan, begitu. Jadi pengaruhnya, dampak positif, pengaruh asar daripada kita mengingat orang soleh tersebut akan mengalir, akan menular ke anak kita, insya Allah. Begitu. Jangan anaknya digoblok-goblokin, dibego-begoin anaknya. Anaknya dibilang bego, dibilang anjing, Allah, dibilang setan, iblis. Nah kalau anaknya begitu gimana? Gimana yang ngomong tuh bapak emaknya nih? Ya walaupun mungkin kita nggak sengaja, Ibu ya, nggak sengaja keceplosan, habis itu istighfar, minta maaf. Kalau bisa kita tahan, kita kendalikan emosi kita tuh. Kita kendaliin, Bu. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang nggak bagus. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita tahan amarah kita. Ya ada mungkin nanti kita lampiasinya, kita sambit ke mobil, kita sambit, rumah kita sambit, jangan kita sambit anak kita. Ya kalau nggak apa gitu, kita lampiasinya mungkin ibu-ibu dengan cara masak, ya, nyapu, ngepel, Bu, nyuci.
Nah ini sedikit mengenai akikah. Intinya tarbiyatul aulad, mendidik anak itu harus ada kesungguhan, ikhtiar, dan juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini, semoga rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan ilmu, rumah takwa, rumah kebaikan, rumah yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Ta'ala turunkan anugerah dan keberkahan yang melimpah dari segala arah tanpa susah payah dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga mungkin ada pembicaraan saya yang kurang teratur, kalimatnya kurang teratur. Saya belum connect nih Bu nih. Yang pertama belum ngopi. Kedua semalam baru pulang dari Jawa nih. Masih lelah. Masih terasa lelah pulang dari Jawa tengah malam. Dan juga banyak kesibukan. Malam ini juga ada acara peringatan Maulid. Semoga guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatid, semua yang hadir di siang hari menjelang sore ini, Bapak Ibu semuanya, tetangga-tetangga, dan juga semua santri Al-Imdad dari tetangga sekitar Halim, sekitar Kebon Pala yang datang dari jauh-jauh, semoga tidak sia-sia. Yang masang sound system, bagian multimedia, yang masang tenda, semuanya tidak luput dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka dipandang dengan pandangan ridhonya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan keberkahan hidupnya, Allah Ta'ala berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.